tipralen amang phono tipralen kok salia tipralen ne samang tanglia tabo nung chukti khai nono chukti khai hanang penang khai tongkha ga ka to nung to tamnai aming bathango sinjo barlengo সাধারণ বড় ফিনানে বান্তাঙ্গো তিনি চাকরি করে বাকরি করে তো ঠিক আছে নং আরে বামফ্রন আমলে যে চাকরি তংমানি ও চাকরি মানে 1,62,000 চাকরি খানি তংমানি 1,62,000 সিম্পল নং চাকরি রমিনারে দি তিনি তার নেবাগি প্রায় 40-50,000 চাকরি বেকেন নং ককলাই খেবা তিনি তার নেবাগি না ককলাই nang 50,000 sakri ngani kok saka nang bison dokumento ti pramothabo 150 dini bison 20,000 sakri ngani kok saka edisi bahane jara retired kha সব মিলবে যে চাকরি খাইনাই ও সংখ্যা তিনি করে রাজ্য সরকার বামফ্রন্ট আমলে যে চাকরি খানি সংখ্যা তো মানে ও সংখ্যা তিনি করে এডিসি তিনি ও সংখ্যা করে অসংখ্য সিম্পল রমিনারেক্তি কাকাবা নং শুধু দফানে কক সিনিয়া বলে দফানা হামদাগন 150 দিনে বিসঙ্গ 20,000 চাকরি না কক সাকা বলে দফানা হামদাগন এডিসি পুলিশ না কক সাকা না বলে দফানা হামদাগন হইনা বিজেপি ব আং ত্রিপুরা जों ত্রিপুরা তারনাই নাগরিক না হামজাগো শিকারক না হামজাগো দফানা না হামজাগো হাইনি বছর 50,000 চাকরি কক সাকা বলে বড় প্রধানমন্ত্রী সে ফাই ছাপাইকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে ফাই ছাপাইকা তাই সাবানো जों তাই সাবো তংসি ও হাবো কাজে শিক্ষারকনি শিক্ষা রাজনীতি শিক্ষা দंगो বড় ওয়ানসুগো বড় দফানা হামজাগো হানা হামজাগো রাজ্যনা হামজাগো কিন্তু যারা ভুল কক সাওই বিভ্রান্তি কক সাওই বরকনা যারা এই রাজনীতির শিকার যারা খাইনাই বরকসা ভুল খায় না খায় Haino hai belakin hawa nama sinja bai kirim masinja haino hai dadak sidak mapli ka sefega social media wo mokol baitang eba khok baitang dadak sidak mapli hingite ta akte box nok fulana mapli noguno kam ke samani tohna eba kam ke na boje mani jona tini ni mapli po fa ingno hingite ta akte box song tini ni mapli go baise haino belakin no sini mayagrang buba grano tinai belakin no sini khorok sa sar sini sara dasron te proma tini chala belakin no khok ke ka eba hai belakin no joli jaga tamni bala oba hike sini tibrasa sikla rongna oba hike imang ni sikla phonogoi oba hike tausrate lamarok korori oi tono hanene eba ba hai belai kino tausrate sini tibrasa ni mantai rongno to bana hima ba tabu wa toi manya ni nai oba hike kok therongna to nebo sini sarada soron debrama khokengka tei amni yaklo bo sini boba karona to nei dal bidal kok therongna to nebo tini chalo sini te taukle bok sono sabai knarika hingite taukte box nok mapli no go puji manai tongna pharingte taukte box sung bisi kok sewe tini chalo sini sarada soron te proma tangi sini boba grana oba hike sini tiprasani mantai tabu go manna mana heba toi manya ni nai oba hike khok kengani nangka eba oba hike jole jangni nangjaka abano thini bo sing kisa kamke sing sino sanne khonu bisin te ba mapli bisin te sing kisa kamke bo join na laino hingite taukte box no kisa kamke nai tongli tini no mapli no যে কোনো জনগোষ্ঠী বিশ্বাস খাইয়ে যারা সবচেয়ে শোষিত বঞ্চিত বিভিন্নভাবে বরকে টংকে সব বকলাই খেঙ্কাকায় স্বাভাবিক কারণে ন হা দফা ও জিনিস ও রাজনীতি বেসকাঙ্গ ফাইনাই ন ফাইনাই এবং হা দফানো যদি হামদে গাঙ্গাকাই বিনি 150 প্রেম যদি করিঙ্গাকাই ব রাজনীতি কোনো দিনের খাই মইয়া রাজনীতি খানে ব ঠিক দেশ নমাস মা হামজাক নাই হা নমাস মা হামজাক নাই দফা নমাস মা হামজাক নাই হংকাই जों जे राजनीति फाइमानि ब
দফা হা ও কংগ্রবান সুকিন সুব রাজনীতি ফাইও যে কোনো বরক ন সিনি দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামী রক সবা খাইয়ে ব্রিটিশনি প্রশাসন থেকে ইয়কনাইনি বাগै বরক সংগ্রাম খাইয়ে 200 বছর সবা খাইমেন ইয়াগুলো বরক দেশ স্বাধীন খাইয়া দেশপ্রেমনি সামন্তাঙ্গা সিনি ত্রিপুরা রাজ্য नि आस्पेक्ट যদি বিচার খাইয়া আঙ্কাই সিনি রাজনীতি তামনি বাগैबा ওরা বাহানা 184 জন রাজা রাজত্ব খাইয়া उनका आसक्ता ने परब पड़ते से सिनी और हानि जे अधिकार माने कक बरक सिनी बासानि जे अधिकार वो अधिकार থেকে जों বঞ্চিত आं राजतंत्र नामलनो बात नरती পরবর্তী সময়নি যে রাজনীতি বননে বিচার খেয়ে নেবা जों একটা সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ তংমানি নিনে 1941 সালনি জনগণনা পর্যন্ত প্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নিমানো 51 সালনি পরেছে जों সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যা কমেও ओंखाय সংখ্যাগরিষ্ঠ তংমানি সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যা ও যন্ত্রণা তো তংনাই ন স্বাভাবিক হানি ব্যাপার ল্যান্ড ও একই রাজ আমল মহারাজ বি বিক্রম কিশোর মানিক্য 1950 বর্গ কিলোমিটার রিজার্ভ খাইকলাম মানে ও রিজার্ভ পর্যন্ত সবাই যাক্কা ত্রিপুরাসানি জায়গা non ত্রিপুরা কে উপায় মিলিয়া আইন তংমানি ও আইন সম্পূর্ণভাবে বাতিল খাইয়ে বাহাই খাইয়ে ত্রিপুরাসানি জায়গা নন ত্রিপুরা পাইমান রাষ্ট্রযন্ত্র সরকার সম্পূর্ণভাবে উদ্যোগ নাবই বাইরেখা বাইরে আইন খাতামো 1960 সাল আইন খা এই যে ত্রিপুরা সানজাগা নন ত্রিপুরা পাই মাংলা ও আইন চেঞ্জ খাইয়ে 9 বছর 69 বছর সাল পর্যন্ত লাঙ্গাই থাকা এবং আবনি ফলে ত্রিপুরা সারকনি জায়গা নন ত্রিপুরা সাংজাগ হাজার হাজার কানি রেস্টোরেশন খা হস্তান্তরণ খা সাহেবের কারণে ন অব অন্যায় ও অন্যায়নি বিরুদ্ধে লড়াই খাইনা থাকনাই ন जोंब राजनीतियाव जरि खालाय माने ओंखाय हानो हामजाया आबुं मिमिया दफाना हामजाया आबुं मिमिया हा दफा दंहागासिनो राजनीति किन्तु दाबो हा दफा फुरगै शुधु राजनीति खायनि नामे राजनीति खायमानि अबसे मूल समस्यानि जायगा जों जुदि बिचार खायाखै तामनाय 1949 सालनि 15 अक्ट'बरनि परे अर्थात मार्चार एग्रिमेन्टनि परे तामंखाबा मार्च एग्रिमेन्ट परे नुकजाखा माने अनुप्रवेश हिंदुस्तान पाकिस्तान परे चीनी त्रिपुरा जो हजार हजार हिंदू बांगाली हाबका बनो अरे आई हिंदू बांगाली जाता हाबने आपने दायित्व तो त्रिपुरा नागरिक नि सागो पोजा दिशा जंगे जागया बोले इंडिया पाकिस्तान का नेशनल व्यापार काजे त्रिपुरा राज्य हाइने संख्यागरिष्ठ तमाने संख्यालघिष्ठ उन्नानि उंगै दंखा जागा सेप्रा जाखा आबनि बिसंग जागा रक्षा खानि नामे
सेंक्राक राजनीतिक दल संसार जाखा तामो दाबी बांगाली खेदा आंदोलन मा खानाय शुरू उनखा बांगाली खेदा आंदोलन यांग गणमुक्ति परिषद संसार जाखा गणमुक्ति परिषद तामो साका এই যে হাপাইমানি বন ত্রিপুরা রাজ্য সিমি বিনি দায়িত্ব না খাইলাক রেখেছুগলা গর সিমিন বন নং ডিস্ট্রিবিউশন না খাইনাই অন্যান্য ভারতবর্ষ অন্যান্য জায়গাবো পুরো দায়িত্ব না থং ও জায়গানি ল্যান্ড রিজার্ভ আবল মুক্ত খাইমাংলা রিজার্ভ সবাই মাংলাক আফুন প্রশ্ন কাকা দাবি কাসাকা যে রিজার্ভ সবাই মাংলাক मानी कक बरक बासाना लेखापढ़ानि व्यवस्था मा खाइनाय 1952 साल दशरथ देव एमपी पार्लियामेंट पर्यंत खरांथि साका आबो पार्लियामेंट रेकर्ड ताको माजे मध्य सोशल मीडिया रग गुरिमान नुगो उनका आइ खये लड़ाई जखन उनका ओ लड़ाई ना दुर्बल खने ने बागै बांगाली खेदा आंदोलन उनका किंतु शेष मैच जे बांगाल खेदा आंदोलन खाइए त्रिपुरा सन मुक्ति दाबिति साका हा नि बागै लड़ाई खने खरांथि साका दफान मथांना खरांथि साका बसेस मैच आम्रा बांगाली प्रार्थीखा विधानसभा लोकसभा आम्रा बांगाली प्रार्थी ओंखाय अबनि बागैनो नों जे सामानि सिकलारा बुजिदा सिकलार तो बागै सायमाननाय नेतारक खरांथि साका नेतारक न निश्चय लेखापढ़ा सिजाक बरक देश राज्य सम्पर्के सायमानजाक नेतानो तामनि बागै अबिश्वास खिन्दैबा साबे कारण नेतानो हामजागो नेतानो विश्वास खायो नेतानि कगवे हजार हजार सिकला मिसिल फायो जेमन 2018 कक सादि 2018 ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड कक साका मानगोनां थैजानाय एनसी देवबर्मा तबे मेबार कुमार जमातिया जुदिও तबे बव आईपीएफ दल करिखा आईपीएफ खरांथि सावै हजार हजार सिकला रको गुबुन त्रिपुरालेण्ड नांगौ त्रिपुरालेण्ड बागै लड़ाई खेखिया आसले एनसी देवबर्मानि नाहामुं त्रिपुरालेण्ड बिनि नाहामुं खाय हयतो स्लोगान नाहामुं एक तंमानि हानि बागै दफानि बागै किन्तु बिन आसल नाहामुंखा खाय विधानसभा जितिवै एमएलए नानि मन्त्रिसभा हाबनानै जनप्रतिनिधि नानि एवं शेष जे तामनाय 2023 नि विधानसभानि परेसं नुखा मानगोनां शुक्लचरण नवातिया विधानसभा हाय पवित्र जागा बासाय साका जों त्रिपुरालेण्ड खरांथि सामानि आईपीएफ संसामानि अब बामफ्रन्न जों सरकार থেকে क्षमता जौत खाने बागैसि ओंखाय तो परिष्कार थांगा बोले हजार हजार सिकल कथ त्रिपुरालेण्ड बागै ई आंदोलन थांलाखिया किन्तु তিনি तामंखा একইভাবে যদি তাও সানো থাঙ্কা গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड কক সাকা এমন নুগলাকে সিকলারক তৈসা त्रिपुरा से एकटी কক एमन नुगै 6 मास नासिनानि কক उनखा 2023 लास्ट फाइट नि কক सावै जों एमन नुगलाखिया किन्तु ओ एमन हयतोबा सिनि बबुग्रा एमन नुगपानि हयतोबा ठीक नङै मानो बिनि चुक्ति खायनानि ठीक नङै मानो बिनि लास्ट फाइट नि नाहामुं वानसुङा हयतो ठीक नङै मानो किन्तु नों जाबाय ताबो गुबुलाय दङ जाबाय नों नुखुं अ नुखुंनि बरंनानो परिष्कार साका ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कुनि दिनंगिया त्रिपुरालेण्ड कुनि दिनंगिया नोनो 6 मास नि बिसिंग त्रिपुरा से एकटना हिनिनानो কক रेखा तिनि बककनारि गिया नों सिएनि बिरुद्धे सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त थाका अ सिए चालु खायो तब 2025 पर्यन्त 25 आग पर्यन्त वानजै हिंदू जरा फाइनाय बरना नागर रनाय हने आइनखा ने जरा आइ खये निनि विरुद्ध न तब निनि वानसुमानि विरुद्ध निनि एमांनि विरुद्ध निनि
16 বিরুদ্ধে যে সরকার তাও ভূমিকা নাই তঙ্গ ও সরকার বললে নং বাকে করেন তংখাবা প্রশ্ন জাগাছে সিকলারক গ্রেটা টিপালেন হামজাগৈ বুগ্রানো লগেরিকা অন্যায় কিছুয়া বুবগ্রারক টিপ্রাসা একটনি বাগৈ একট খাইयै এমাং ফুনুকা বুবগ্রান লগে সিকলারক থাকা অন্যায় কিছুই না আং খাখায়া সিএনি বিরুদ্ধে লড়াই খাইयै সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত কেস খেকা নন লগেরিকা হাজার হাজার সিকলারক অন্যায় কিছু খাইকা না আং খাখায়া কিন্তু তাবো নং যারা সিএ চালো খাইকা যারা নিনে টিপ্রাসা একট কার্যকরী খাইয়া যারা নিনে তাম নাই যে সমস্ত নং এমাক নং মানে ঠিক আছে এতদিন বামফ্রন্ট সরকার আছে রোমান স্ক্রিপ্ট ইয়া অথচ বামফ্রন্ট আমলে রোমান বইবিসিডি বাংলা বইবিসিডি ককরে কিন্তু নং এমাক নখা ফনুকা ও বামফ্রন্ট বাগিছে রোমান স্ক্রিপ্ট ইয়া কিন্তু তিনি নং ওর থাঙ্গে বামফ্রন্ট আমলে যে সুযোগ দं মানে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনানি বাংলা সিনানি নং তিন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিরিনাनि बागै पुरापुरि निषेध खारिका हैं ओंखाय नों जे एमां सिक्लाव जे एमां दं माने ओ एमां मिथ्याया ओ एमां बुसंगो बरक देशना हामजागो जातिना हामजागो दफाना हामजागै बरक नेतारंनि उक्लगो खासिगो नेतारंनि उक्लगो थांगो किन्तु नेतारक हयतोबा राजनीति उद्देश्य आबो स्लोगान सिमिर हई सरकार क्षमता थांका अंकाय चाल चुतुरी खाई नन पगड़ी तन्नाय तनै बिनि जे मूल उद्देश्य ओ उद्देश्य सिद्धि खाई साधन खाई बिनि लाभालाभ खाई नेतारक आसले सिखलारक प्रतारणा खाई माने खालाय हबो तबो आं तो साना था अंका खोला खुली जुदि अब आंनि पक्षे हाके सानैनि ठीक गया একজন কমিউনিস্ট পার্টিनि वार्कार हिसाबै आंबा बुबग्रानो खासि खादोब्ला ताबो आसे कैसे खालामनाय एमां फुनं माने परेबो बुबग्रानो ताबो बीजेपी रक हानां पिनां खाइ दंगो थंगै दंगो सिगलारं एमां न मुक्तां खायनि रिया अथच ओ सरकार बायनो तिनि बरक करंलाय मा दंगो तामने बागै अबो एकदिके नगै खायरगो अपरदिके এই অন্যায় প্রতিশোধ না নেয় বাগে বুবগ্রা সঠিক খরান্তি সান দরকার দं না খা খাই আইকে নং বেমেনে খাইমানো আরে নন বিধানসভা জিদির খা ত্রিপুরা মাথা বুবগ্রা নন পার্লামেন্টে জিদির খা ত্রিপুরা মাথা বুবগ্রা আশেকসা পর্যন্ত নং বিনি সামুংনি কামনি নং মর্যাদারি হাইদা जैसे प्रैक्टिकल काम हो तो ना ना अरे अब तो मोकल पिसकांग नोगी तो बोले और तब क्या साने ने चेष्टा खालियो जे ना जों जितेन चौधरी नारा थांलायनाय राधा चरण देवबर्मा नारा थांनाय अरे राधा चरण देवबर्मा जितेन चौधरी नारा भाईमानो थांगिमानो कोनो असुविधा करे किंतु प्रस्तंखा जे बीजेपी ताबो निनि आमांनो दुनि सातका तंखा ओ बीजेपी बे देंताम नेबगि तंनाय आरो जों शुरू थेकानो 2023 निर्वाचन बसं सामानि फारि बीजेपी सिए चालु खायदंगो बीजेपी सिनि जे मानथाय सिनि जे सक्ताय सिनि जे अधिकार मनो सबसे बेसी केसबि तंखा पथेगा काहुना नागाना आबने बागैनो जों साका फायदे बीजेपी नि मेचनायनि बागै जितेन चौधरी मुख्यमंत्री खायनायनि बागै त्रिपुरा सरं जे एमां तंमानि त्रिपुरा साबाइसे मुख्यमंत्री थं ओ एमांनो मुक्तां खायनायनि बागै जों कबक माने फायबायदि ताखुरक बुखुरक लास्ट फाइटिया अब सिनि गोल्डन फाइट से गोल्डन फाइट सुवर्ण सुजोग और सुजोग नता याकलाय दी आबने बागैनो जितेन चौधरी बुबग्रा नगर पर्यटन थांका बीजेपी ना हारिना बाय कांग्रेस नाय दंगो
যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই সংগ্রাম খাইয়া লেবিনি যন্ত্রণা খাইয়া খাসানি যন্ত্রণা খাইয়া থাইজেं যে সামানি রিজার্ভ সবাইকা ত্রিপুরা রিজার্ভ সবাইকা মহারাষ্ট্র রিজার্ভ সবাইকা মানে কক বরকন সানানি পরিণাম অধিকার লিয়া দাবি খাইয়া থাকতেন দলন ত্রিপুরা কগি বুথারকা ফরেস্ট জলম नि বিরুদ্ধে লড়াই খাইয়া থাকতেন যে কংগ্রেস সরকার মামোহনী ত্রিপুরা কগি বুথারকা আশিক সাখি কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারকন বিগ্রা খাংরা বরকন হানাং পিনাং খাইয়া কিন্তু একটা সত্য যে বিজেপি ন হারিনাनि बागै आसिक जरतै बरक अन्याय বিচার खाइपाय न বিজেপি কংগ্রেস साइते बर शत्रु आबनि वे बिजेपि मेसन ना नां बरक सागासिं बिजेपि नि मेसन तिनि सोंबो दङ जों एकबार खा कतरबाय न कांग्रेस नि अफिस थाङै कांग्रेस बेकक सवै कांग्रेस न बसं दोंगानि चेष्टा खाया ताबो बजदि बीजेपी केबे या करे जुदी हाँ बीजेपी विरुद्ध संग लड़ाई खेने गाय त्रिपुरा राज्य सिंह सारा भारतवर्ष न बीजेपी विरुद्ध लड़ाई खेने गाय निनि संकीर्ण स्वार्थ जिकन्त स्वार्थ न बात तो नहीं बृहत्तर स्वार्थ रक्षा खेने बागै बीजेपी नि मेसन गाय जेकुनु राजनीतिक दल बाय जों कक सानाय गोरोंनायनि बागै जों प्रस्तुत दं गासै नंजे सामाने सिक्लारकनि एमां दुखमानि ठीक न दङ किन्तु जों नेतारक बरक बाय हाके जुदि বিশ্বাসঘাতকতা खाय त्रिपुरालेन एमां फनगे त्रिपुरालेन कक सालिया त्रिपुरालेन सामं तांलिया तब नों चुक्ति खाय न चुक्ति खाय हानां पिनां खाय दंखा गाके तो नों तो तामनाय आमिं बाथांगो सिंजो बरलेंगो साधारण बरफ थैनानै बान्तांगो दिनै चाकरि करे बाकरि करे तो ठीक আছে नों अरे बामफ्रु नामले जे चाकरि दंमानि ओ चाकरि माने 1,62,000 चाकरि खानि दंमानि 1,62,000 सिमपनि नों चाकरि रमिनारक दि दिनै तामने बागै प्राय 40-50,000 चाकरि बेकन नों ककलाय खेबा दिनै तामने बागै नों ककलाय नों 50,000 चाकरि नों कक साका नों बिसन डकुमेन्ट त्रिपुरा मथबो 150 दिन बिसन 20,000 चाकरि नों कक साका एडिसि बाहने जारा रिटायर्ड खा सब मिलवे जे चाकरि खानाय और संख्या तिनि करे राज्य सरकार बामफ्रु नामले जे चाकरि खानि संख्या दं माने और संख्या तिनि करे एडिसि तिनि और संख्या करे और संख्या सिम्पल रमिनारक दि इनका कबा नों सुदु दफाने कक सिनिया बोले दफाना हामदगन 150 दिन बिसंग 20,000 चाकरि नों कक साकाब्ला दफाना हामदगन एडिसि पुलिस न कक साकाना बोले दफाना हामदगन होइना बीजेपी बो आं त्रिपुरा जों त्रिपुरा तारनाय नागरिकनो हामजागौ सिक्लारकनो हामजागौ दफानो हामजागौ हायनिनो बोसोर 50,000 चाकरि कक साकाब्ला बरबो प्रधानमंत्री से फाइ सापायका स्वराष्ट्र मंत्री से फाइ सापायका ताइ साबनो जों ताइ साबो दंसि अ हाबो गाजै सिक्लारकनि शिक्षा राजनीति शिक्षा दंगो बरक वानसुगो बरक दफाना हामजागो हाना हामजागो राज्यना हामजागो किन्तु যারা भूल कक सावै बिभ्रांति कक सावै बरकना जारा ई राजनीतिनि शिकार जारा खायनाय बरकसो भूल खायना खाखायो